Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se! Kobe Bean Bryant rođen je 23. avgusta 1978. godine u Filadelfiji od oca Joea Bryanta, bivšeg NBA igrača, i majke Pamele. Zanimljivo, Kobe je dobio ime po japanskom telećem bifteku. Naime, njegovi otac i majka, koja je tada bila u podmakloj trudnoći, seli su u restoran sa japanskom hranom i dok su gledali meni, primetili su naziv specijaliteta koji im se momentalno dopao. Pošto se do tada još uvek nisu odlučili koje ime da daju svom trećem detetu, doneta je odluka. Zvaće se Kobe. I jedna zanimljivost koju možda ne znate. Ako se pitate zašto je Kobejevo srednje ime Bean, a ne Joe, to je zato što je košarkaški nadimak njegovog oca bio Jelly Bean, što u prevodu znači žele bombone. Kobejevo srednje ime je znači izvedenica od Jelly Bean. Kobe je počeo da igra košarku već sa 3 godine, a omiljeni tim su mu bili Lakersi. Kada je napunio 6 godina, njegov otac završava igranje u NBA i odlučuje se da košarkašku karijeru nastavi u Italiji. Prvo su živjeli u gradu po imenu Rieti, potom su se selili iz grada u grad da bi se skrasili u Reggio Emiliji. Kobe se odlično snašao u novom okruženju, usput je italijanski jezik savladao perfektno, a Reggio Emilio je smatrao gradom u kojem je stekao najviše prijatelja i za koji su ga vezale najlepše uspomene. Kobe je u Italiji počeo sa ozbiljnijim bavljenjem košarkom. Njegov deda, koji je živeo u Americi, redovno mu je poštom slao VHS kasete sa snimcima NBA utakmica, koje je Bryant pregledao i detaljno proučavao. Uz košarku, Kobe je trenirao i fudbal, a omiljeni tim mu je bio AC Milan. Kada je napunio 13 godina, porodica odlučuje da je vreme da se vrate u Filadelfiju. Za Kobeja šira javnost po prvi put čuje kada je zaigrao u prvom timu košarkaške ekipe srednje škole Lower Merion. Kada se Bryant priključio timu, nisu se mogli pohvaliti pozicijom na tabeli. Kobe je učinio da se sve to u potpunosti preokrene. Svojom spektakularnom igrom oduševio je prvo trenera pa posle i brojne košarkaške stručnjake. Bryant je, verovali ili ne, u srednjoj školi igrao na svih 5 pozicija na parketu. Jednostavno, već u radnoj mladosti toliko je dobro ispekao košarkaški zanat da je mogao da igra licem, leđima, organizuje napad, bude najbolji bloker ili skakač. Bio je motor ove ekipe. U prvoj godini statistika mu je bila, malo je reći, fenomenalna. 31 poen, 10 skokova, 5 asistencija, skoro 4 blokade i 2 krađe u proseku. Proglašen je za najboljeg igrača godine u Pensilvaniji, a nominacija za srednjoškolski All-American Team privukla je već tada mnoge univerzitetske skaute. Duke, Michigan, North Carolina i Villanova želeli su Bryanta u svojim redovima. Jedna zanimljivost iz srednje škole. Početkom školske godine Kobe se dokopao liste od 100 najboljih srednjoškolskih košarkaša Amerike. On je bio rangiran kao 50 i neki. Dobro je proučio listu i pogledao ko je to sve bio rangiran ispred njega, a bilo ih je mnogo. Zacrtao je sebi cilj, da će do kraja godine biti ispred svih. Da li treba trošiti reči na odgovor da li je uspeo? Kobe je doveo svoju srednju školu do prve titule nakon 53 godine. Sezona je okončana skorom 31-3, a Bryant je prosečno imao 31 poen, 12 skokova, 7 asistencija, 4 krađe i 4 blokade po meču. Prateći razvoj situacije sa drafta 95. kada je srednjoškolac po imenu Kevin Garnett rešio da se oproba u NBA-u direktno iz srednje škole, Bryant počinje ozbiljno da razmatra ovu mogućnost. Kobe završava srednjoškolsku karijeru kao najbolji strelac u istoriji Pensilvanije sa 2883 ubačena poena, usput pretekavši Wilta Chamberlaina i Lionela Simonsa. Kobe je osvojio mnogobrojne nagrade u svojoj poslednjoj srednjoškolskoj sezoni, nabrojat ćemo samo neke. Naismithov srednjoškolac godine, Gatoradeov najbolji košarkaš Amerike, McDonald'sov All-American itd. Na McDonald's All-American duelu 96. ubacio je ukupno 13 poena uz 3 asistencije. Na Round Ball klasiku, čiji promoter je bio Magic Johnson, Kobe završava meč sa 21 poenom, koje je postigao uglavnom na senzacionalan način. Objavom da preskača koledž i da se prijavljuje na NBA draft, postaje tek 6. igrač u istoriji koji se odlučuje na takav potez.
čekao je 26. jun 96. i draft koji se organizovao u dvorani Netsa u New Jerseyu ispostavilo se jedan od najjačih draftova u istoriji. Kobija je testiralo nekoliko franšiza uoči drafta, između ostalih Celticsi, Hornetsi i Lakersi. Jerry West, tadašnji generalni menadžer Lakersa, ispričao je priču. Doveo sam Kobija u jednu od trening dvorana. Znao sam za njegovu dominaciju u srednjoškolskoj konkurenciji. Zanimalo me samo kako će se nositi protiv odraslih igrača, NBA igrača. West je izabrao Larrya Drewa i Michaela Coopera da budu Bryantovi protivnici u basketu 1 na 1. West nije izneo detalje, samo izgovorio jednu rečenicu. Pregazio je ove ljude. Došao je dan drafta, Lakersi su pre toga već dogovorili trade našeg Vlada Divca u Charlotte za 13. pik koji su Hornetsi držali u svojim rukama. Lakersi su telefonskim pozivom uoči objavljivanja Charlotteovog izbora rekli kojeg od preostalih igrača da biraju. David Stern izlazi i izgovara. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Ovaj dogovor mogao je totalno da propadne, jer je Divac tek tada saznao za trade i bukvalno zapretio košarkaškom penzijom, jer nije želeo u Hornetse. Nekoliko nedelja kasnije Vlada je popustio i trade je okončan. Pošto je Bryant bio maloletan, ugovor je potpisao njegov otac, a Kobe ga je svojeručno overio čim je navršio 18 godina. Kobijev prvi NBA ugovor bio je potpisan na 3 godine u Lakersima, za koje je isplaćen $3,5 miliona. Ligom su počela da kruže generalna negodovanja kako igrača, tako i trenera u vezi sa dovođenjem tako mladih igrača u NBA. Izdvajamo izjavu tadašnjeg trenera Bullsa, Phila Jacksona. Ljudi ne žele da budu dadilje 18-godišnjim bebicama. Kada je Kobe upitan šta kaže na ove komentare, odgovorio je: "Upravo su generalno, samo ne znaju da ja imam zacrtan plan. Ja želim da budem najbolji." Ovim rečima Kobe se predstavio i novom saigraču Shaquilu O'Nealu, koji je na ove reči samo odmahnuo rukom. U 4 utakmice letnje lige, Bryant je prosečno ubacivao 25 poena i hvatao 5 skokova, čime je pokazao treneru Delu Harrisu da može da igra protiv najboljih. Ruki sezona bila je poprilično trnovita za Kobija. Prva prepreka bio je lom šake, koji je zadobio igrajući ulični basket uoči početka sezone. Kada se oporavio, ulazio je u igru kao zamena za bekovski duo Van Exel-Jones. Na startu sezone imao je prilično kratku minutažu, ali kako je sezona prolazila svojom solidnom igrom, naterao je trenera da mu tu i tamo da veću minutažu. Daleko od toga da je to Kobiju bilo dovoljno. Stručnjaci se slažu, gledajući iz današnje perspektive, da je trener Harris, iako je želeo da Kobija postepeno i bez pritiska uvede u NBA, potpuno pogrešio u proceni. Kobe je već tada bio potpuno spreman. Bryant je u kasnijim intervjuima uvek spominjao da ga je izjedalo to što su igrači poput Raya Allena, Allena Iversona ili Sharifa Abdurrahima odmah dobili glavne uloge u svojim ekipama. Kobe je nastavio da se nameće treneru Harrisu kroz celu sezonu. Napornim radom svakodnevno se oprobavao protiv super talentovanih bekova Van Exela i Jonesa. Pošto je oduvek bio veoma kompetitivan, na treningu je čak došlo i do sukoba sa prvom zvezdom ekipe Shaquillom O'Nealom, pred kojim Kobe nije ustuknuo. Stajao je pred njim dok ih saigrači nisu razdvojili. Shaq je mnogo godina kasnije izjavio da je posle ovog incidenta video sa kim ima posla i da je Kobe retka zverka. Bryant je odlučio da kada već ne dobija pravu minutažu u Lakersima, prezentuje svoje košarkaške veštine na All-Star vikendu u Clevelandu. Prvo je u petak na utakmici najboljih rukija bio najefikasniji sa 31 poenom, da bi u subotu odneo titulu najboljeg u zakucavanju. Svoju najbolju utakmicu ruki sezoni Kobe je odigrao protiv Golden State Warriorsa, kojima je ubacio 24 poena. Lakersi su se očekivano plasirali u play-off, a prvi protivnik bila im je ekipa Portlanda. Kobe je za nešto manje od 10 minuta u proseku u 4 duela sa Blazersima prosečno davao 7,5 poena i hvatao jednu loptu. Lakersi dobijaju seriju sa 3-1 i u drugoj rundi naleću na najbolju ekipu na zapadu, Utah Jazz. Bryantu su duplirani minuti, što je za košarkašku javnost bilo veliko iznenađenje. Kobe na kraju nije uspeo da razuveri sve i da bude čovek odluke za tim iz grada Anđela.
Ne kažem da nije pokušao. Pošto je pred kraj 5. utakmice u Salt Lake City-u Shaq isključen zbog 6 penala, a utakmica još nije bila izgubljena za LA, Bryant je preuzeo sudbinu svog tima u svoje ruke. Ne jedan, nego 4 najvažnija napada za ostanak u životu završavala su se promašajima mladog Bryanta. 4 pokušaja, 4 airbola. Lakers ispadaju, a Bryantu saigrači prilaze i pružaju mu podršku, koja mu, čini se, i nije bila potrebna. Ovaj moment je za Kobija bio preloman u karijeri. Pravo sa utakmice otišao je u salu za treninge, pa u teretanu. Dok je ostatak ekipe okončao sezonu i započeo letnji raspust, Kobe je tek počeo sa pravim radom. Sve vreme je pratio razvitak stvari u NBA play-offu i šta radi Michael. Dodaće par kilograma mišićne snage, poradići na svom go-to-move potezu, radići na povećanju energije da bi bio sveži na završetku utakmice. Neuspeh protiv Jazzera bio je samo rupa na putu. Uspeh se ne dovodi u pitanje, sledeće sezone bit će spreman. Kraj prvog dela sage o Kobeju Bryantu. Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se!